नहीं होगा 4 दिन। सर, आज के इस कर्मी सभा का मेन उद्देश्य क्या है? आज के कर्मी सभा का उद्देश्य यही है कि जो सियासी हालात पैदा हुए हैं देश में, एक तरफ किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, एक तरफ बेरोजगारी की मार है, और एक तरफ हमारे बंगाल की सरकार ममता बनर्जी की हुकूमत में सिर्फ हमारे बंगाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य साथी के नाम पर, बंगोधोनी के नाम पर, द्वारे सरकार के नाम पर, ये जो है सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की काम कर रही है। तो इन हालात में सियासी तौर पर हमको मुकाबला आज दो ताकतों से करना है। एक तरफ जो मतलब सांप्रदायिक ताकत बीजेपी, और एक तरफ जिसको हम बांग्ला में सोयलाचाली शक्ति कहते हैं, फैसिस्ट गवर्नमेंट ममता बनर्जी की। इन दोनों सरकार के बीच में आज अगर आवाम को सही रास्ते पे लेकर डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई किया ना हो, अपने हक की बात रखनी हो, आवाज़ बुलंद करना हो, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि लाल झंडा ही बचा है। तो इसी को लेके हम लोगों को लाल झंडे को आगे मजबूती से लेकर चलना है। उसके लिए हमारे संगठन के जो भी लोग हैं उन लोगों को बताया जा रहा है कि आगे तैयारी करके आगे चुनाव में भी उसका हम लोगों को नतीजा निकालना होगा। जिस तरह से सर लेफ्ट की तरफ से हमेशा तृणमूल को टारगेट किया जाता है, और बीजेपी भी अपने चुनाव रैलियों में तृणमूल को ही टारगेट करती है, लेफ्ट के बारे में वो उतना जिक्र नहीं करती है। तो क्या सर 2021 विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं है? देखिए, बीजेपी आप भी दावा करते हैं सर कि जोट और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने भी बीजेपी के यहाँ अपने स्पीच में बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला? कहाँ नहीं बोला। शुरुआत तो वहीं से कि अंग्रेज़ों का गुलाम बनाया, उसी तरह के कुछ लोग हैं। आज अंबानी अदानी जो है, ये लोग सरकार को खरीद कर रखे हुए हैं, वही बात तो हम बोले। मेरी बात साफ है कि बीजेपी और तृणमूल में कोई फ़र्क नहीं है। ममता मोदी एक है, और ये कई बार हम लोगों ने साबित किया है। ममता बनर्जी के काम से भी साबित हुआ है। एक तरफ अगर मोदी को देखें, वो हिंदू करता है, ममता बनर्जी मुसलमान करती है। न मोदी हिंदुओं का भलाई सोचता है, न ममता मुसलमानों की भलाई के बारे में सोचती है। सिर्फ मज़हब का इस्तेमाल करके अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहे हैं दोनों। और इसके बीच में हम लोग जो देशवासियों को लेकर चलने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग हैं भाई भाई, ये नारा हम लोग देते हैं। हमारे लिए सब बराबर है और हम सब के लिए करने की सोचते हैं। हम किसी एक मज़हब के नहीं हैं, ना किसी एक मज़हब की बात हम करते हैं। हमारी लड़ाई देशवासियों के लिए है, देश हित में है। जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं, जो देश के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले बिहार के चुनाव में सर लेफ्ट का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, अच्छा प्रदर्शन किया हुआ, तो उस बिना पर क्या पश्चिम बंगाल में भी जो लेफ्ट कुछ सालों में अपनी सियासी ज़मीन खो चुकी है, उसको दोबारा हासिल करने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल होगी। अब तो दिखाई दे रहा है ना कि जिस तरह से ममता बनर्जी की गोद में बैठ के बीजेपी बंगाल में आ गई, अब बीजेपी बंगाल में अब दावा कर रही है सरकार बनाने का। तो इस हालत में बंगाल के लोगों ने परिवर्तन की उम्मीद की थी, लेकिन परिवर्तन के नाम पर हमको क्या मिल रहा है कि आज एक सांप्रदायिक पार्टी बंगाल में सर उठा रही है। यही परिवर्तन ममता बनर्जी ने हमें दिया है। और लेकिन बंगाल के लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, यहाँ के लोग अमन पसंद लोग हैं। ये जो बंगाल है, ये रविंद्रनाथ की बंगाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बंगाल है, जहाँ पर हम लोग अमन और चैन के साथ जीना चाहते हैं। तो इसके लिए लोगों ने 34 साल हमें देखा है, और उस 34 साल में ना तो बीजेपी पनप पाई थी, ना ममता बनर्जी जो आज बीजेपी को फलने फूलने का रास्ता बना दी, ना वामफ्रंट के वक्त में उनके लिए कोई रास्ता मिला था घुसने का। तो आज तो लोग देख रहे हैं, आज लोगों की ज़ुबान पे है कि परिवर्तन के नाम पर हमने गलतियाँ की हैं, अब इस गलती को सुधारना है। वामफ्रंट पहले अच्छा था, अब उसी को लाना है, ये नारा चल रहा है लोगों में। सर, तृणमूलेर नेता मंत्रीदेरके प्रश्न करा हले कलेजेर विषये, तारा बोले कि जे चाकुलिया थेके जखन एकटा एमएलए तृणमूलेर एमएलए विधानसभाते जाबे तखन तारा तादेर जे सब प्रथम काज होबे सेटा होबे तारा एकटा कलेज बानिये दिबे। तारा आपनार उपरे प्रश्न करे जे उनी जे 10 बछर थेके जे एमएलए रयेছে, तो তিনি কেন কোনো কলেজের ব্যবস্থা করতে পারলেন না? এটা যে তৃণমূলের কোন নেতা বলছে আমি জানি না, কেন চাকুলিয়াতে তৃণমূলের কোনো নেতা আছে এটা আমার জানা নেই। কেন কি সবসময় দেখি তো 3 বার বিধায়ক হলাম, ভাড়াটের লোককে নিয়ে এখানে নির্বাচন লড়তে হয় ওদেরকে। তো তাদের মধ্যে নেতা কে আছে আমার জানা নেই, প্রথম কথা। আর যে কথা বলছে কি এখানে যে জিতে যাবে প্রথম এমএলএ হলে তৃণমূল তাকে কলেজ দেবে, তো ভাই ইসলামপুরে তো করিম চৌধুরী সাহেব মন্ত্রী ছিলেন, বামফ্রন্টের আমলে যে কলেজ তৈরি হয়েছিল তার ছাড়া উনি কলেজ তৈরি করলেন না কেন? গোলাম রাব্বানি তো এখন মন্ত্রী আছেন, তৃণমূল সরকারে আছেন, ওখানে কলেজ দিলেন না কেন? করণদিঘিতে এমএলএ তৃণমূলের আছে, করণদিঘিতে নতুন কলেজ দিলেন না কেন?
তো কথাটা বাদ দেন, আপনি কি আমার তো হচ্ছে আমার যেটা করণীয় আমি তো কাজ করেছি। সিরসি হাই মাদ্রাসাকে 6 কোটি 16 লাখ টাকার মতন দিয়েছি, তো সেখানে আজকে নেক্সট বিল্ডিং হয়েছে। আমি তো দাবি করেছি যে এই 6 কোটি দিয়ে যে বিল্ডিংটা তৈরি হয়েছে এই বিল্ডিংকে কলেজ হিসাবে ব্যবহার করা হোক। আমাদের এখানে যারা আলিম ফাজিল কামিলের ডিগ্রি জন্য আলিয়া ইউনিভার্সিটি যেতে হয়, সেখানে কলেজটা সিরসি মাদ্রাসাতে কলেজ করা হোক, তাদেরকে সার্টিফিকেট আলিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে দেওয়া হবে। সিম্পল ব্যাপার। তৃণমূল তো ওটা খারিজ করছে স্যার, বলছে তাতে চাকুলিয়ার বিধায়কের কোনো অনুদান নেই। আরে ভাই, সরকারের অনুদান আছে তো সরকারটা কার? তৃণমূলের এই নেতাদের সরকার। আমি রিপ্রেজেন্ট করি চাকুলিয়াকে। মমতা ব্যানার্জি যদি পশ্চিমবাংলাকে রিপ্রেজেন্ট করে তো চাকুলিয়াকে আমি রিপ্রেজেন্ট করি, যেহেতু চাকুলিয়ার এমএলএ আমি হচ্ছি। সে তৃণমূলের নেতা কি বললো তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো তার এমএলএকে, তাকে বলতে হবে ভিক্টর আমার এমএলএ, যেরকম আমি বলি মমতা ব্যানার্জি আমার মুখ্যমন্ত্রী। স্যার আপনারও একদিন একটা স্টুডেন্ট লাইফ ছিল, এখানকার যে স্টুডেন্টরা তারা বাইরে পড়তে যায়, অ্যাটলিস্ট বাৎসরিক সব থেকে মিনিমাম যদি বলা হয় তাহলে 50,000 টাকা করে লাগেই পড়াশোনা বাবদ। তো তারা অনেকে পড়তে যায় এবং অনেকের কাছে টাকা না থাকায় তারা পড়া আর কি ড্রপ করে যায়, এডুকেশন লাইফটা ড্রপ করে যায়। তো এ বিষয়ে আপনি কি আন্দোলন করতে করতে আপনার কি ওই এনার্জিটা শেষ হয়ে গেছে, আর কি আন্দোলন করতে পারছেন না? আন্দোলন করতে করতে যদি এনার্জি শেষ হয়ে যেত না, তো প্রথম জিনিস জানতে হবে এটা বামপন্থী আদর্শে আন্দোলন করি। ব্যক্তি এনার্জিতে আন্দোলন হয় না, একটা আদর্শ মতাদর্শকে নিয়ে আন্দোলন হয়। এখানে ডাক দিলাম কানকি থেকে ইসলামপুর পায়ে হেঁটে মিছিল হবে কৃষকদের জন্যে। এই ডাক দেওয়ার ক্ষমতা অন্য কোন নেতার আছে? পারবে কি পারবে না সেটা না 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 না, তো আমি তো সেটাই বলছি, তো সেটাই বলছি। তুমি বলছো কি আন্দোলন করতে করতে এনার্জি শেষ হয়ে গেছে, সেটাই বলছি। যদি এনার্জি শেষ হতো তো এই ডাক যে আমি দিয়েছি, এই ডাক দেওয়ার ক্ষমতা অন্য কোন নেতার আছে? কে এখান থেকে 45 কিলোমিটার হেঁটে মিছিল করবে? কেউ যদি না হাঁটে ভিক্টর তো হাঁটবে, নেতাকে তো হাঁটতে হবে। যদি সবাই পিছন থেকে সরে যায় আমার, তাও কিন্তু 20 তারিখে আমি হাঁটবো। তো এটা তাহলে এই আন্দোলন করে মানুষের জন্য যেটা অধিকার পাওয়ার লড়াই, সে কাজটা করি। এবার ছাত্রদের সমাজের জন্য যেটা বলছো শিক্ষাগতভাবে, তাদের জন্য আন্দোলন লাগাতার চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বর্তমান সরকারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করে বসে আছেন 46টা কলেজ। উনি এখন বলছেন আমি 46টা কলেজ যদি না করতে পারি আর একটাও নতুন কলেজ করব না, কেন ওনার কাছে টাকা নাই। উনি নিজে বলেছেন, আমার সামনে বলেছেন, বসে বলেছেন। 46টা কলেজের মধ্যে আমাদের একটাও নেই, হতে পারে। সেটাই তো বলছি, আন্দোলন করেই তো জেনেছি এই 46টা অ্যাপ্রুভাল দিয়ে রেখেছেন, একটারও টাকা নাই ওনার কাছে, শুধু নাম ঘোষণা হয়ে শিলান্যাস করে দিয়েছেন। তাহলে ওই জায়গায় তো রব্বানি সাহেব যে এত বড় বড় কথা বলছেন, উনি করছেন না কেন? উনি তো মন্ত্রী আছেন। চাকুলিয়ার উন্নয়নের ঠেকা তো উনি নিয়ে রেখেছেন। তো চাকুলিয়ার উন্নয়নের ঠেকা যদি রব্বানি সাহেব নিয়ে থাকেন, তাহলে চাকুলিয়ায় কলেজের ঠেকা আবার ভিক্টর কেন নেবে? এটাও তৃণমূলকে জিজ্ঞেস করো না। কেউ উন্নয়নের সব ঠেকা যদি তৃণমূল নেয়, উন্নয়নের সব ঠেকা রব্বানি সাহেব নিয়েছেন, তাহলে চাকুলিয়ায় কলেজের প্রশ্ন ভিক্টরের কাছে কেন? তাহলে ওই প্রশ্নটা তো রব্বানির কাছে করা যায়। নিতে চাইছে দায়িত্ব, আমি তো দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি তো দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এখানে দায়িত্ব নিয়ে আমি কাজ করেছি বলে সিরসি হাই মাদ্রাসাতে আজকে 6 কোটি টাকার একটা ঘর হয়েছে। এটা তো মন্ত্রী নিয়ে যেতে পারতো, রব্বানি সাহেব গল্প করে কেন নিয়ে যেতে পারেনি? আজকে সিরসি নিজামপুর হাই মাদ্রাসা, আজকে ওখানে 8 কোটি টাকার নতুন বিল্ডিং হয়েছে। কেন হয়েছে? দুটো হাই মাদ্রাসাকে উন্নত করার ব্যবস্থা কি করে করলাম, সেটা গল্প করে কেন রব্বানি সাহেব করতে পারলেন না? এই প্রশ্নগুলো করবেন। আজকে এই বিল্ডিংগুলোকে যদি সরকার মনে করে আমি কলেজ করব, তাহলে তো এই বিল্ডিংটাকে কলেজ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পৃথকভাবে হলে 12 বিঘা জমি লাগবে, জমিটাকে দেবে, এটা একটা প্রশ্ন আছে না? এগুলো বুঝতে হবে। জমির সমস্যা রয়েছে। আমি তো মাইসাগরে কলেজ করে দিয়েছিলাম, 7.5 কোটি টাকা এনে রেখেছিলাম, কিন্তু মাইসাগরের লোক আমাকে জমি দিল না বলে কলেজটা হলো না। যদি জমি দিয়ে দিত তাহলে আজকে মহিলা কলেজ ওখানে